अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ज़मज़म की अहम मालूमात फ़राहम करेंगे और ज़मज़म के वाक़े पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे और वीडियो के आखिर में आब ज़मज़म के फ़ायदे बताएंगे। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक के पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। आब ज़मज़म क्या है और हम मुसलमानों के लिए ये इतना मुक़द्दस क्यों है? ज़मज़म का हज से क्या ताल्लुक़ है? ज़मज़म का पानी दूसरे ममालिक तक कैसे पहुंचता है? ज़मज़म कैसे वजूद में आया और इसका क्या किस्सा है और ये कहाँ वाक़ है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आब ज़मज़म का कुआं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के अंदर वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मज़हब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़ है। कुएं से निकलने वाले पानी को दुनिया भर के मुसलमान मुक़द्दस समझते हैं और उनका इसके बारे में ये ख्याल है कि यह आब शिफा यानी इस पानी में शिफा है। हज और उम्रे पर आने वाले तकरीबन तमाम मुसलमान ही इस कुएं से पानी लेकर अपने घरों को लौटते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जो हज या उम्रे की अदायगी के बाद अपने साथ आब ज़मज़म लेकर ना आए। इसके अलावा लोगों में आब ज़मज़म को ख़ानदान वालों और दोस्त अहबाब में तकसीम करने का भी रिवाज है। ये सब इस यकीन के साथ किया जाता है कि इसको पीने से कोई भी बीमारी या बुराई से बचा जा सकता है। आब ज़मज़म कभी ना ख़त्म होने वाला पानी माना जाता है कि पानी अपने आप में एक मौजिज़ा है। सुबहानल्लाह। हुज्जाज इकराम खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने के बाद आब ज़मज़म पीते हैं। मुसलमानों के लिए आब ज़मज़म क्यों अहम है? मुसलमानों का अकीदा है कि ये कुआं खुदा ने हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया बीबी हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए किया था। ये वाक़या कुरान में दर्ज है और इस्लामी तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में इसकी तौसी और तफसील मिलती है। इस वाक़े का मुख्तसर हिस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल वाक़या चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो हम आपके सामने ले आएंगे। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा को औलाद नहीं हुई तो उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी की। हाजरा अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजरा और इस्माईल को मक्का की वादी में छोड़ दें तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में सवाल किया कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने सब्र और अल्लाह पर तवक्कल किया। वो अपने बच्चे के साथ अकेली मक्का की वादियों में रह गई जहाँ पानी और खुराक की कमी थी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में दो पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई। ये अमल इस कदर अहम हुआ कि आज भी हज के दौरान ये शाइर अदा किए जाते हैं। अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा और एक मौजिज़े के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के करीब से ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। सुबहान अल्लाह। इस तरह हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी की सहूलियात मिल गई। यह वाक़या सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह की रहमत की मिसाल है जो मुसलमानों के लिए मशाल राह है। अब रोशनी डालते हैं ज़मज़म के उस वाक़े पर जो बुखारी शरीफ में दर्ज है। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला इब्न इस्माईल ने 860 ईस्वी में सहीहुल बुखारी के नाम से अहादीस की मशहूर किताब मुरत्तब की। सहीहुल बुखारी की 6 जिल्दें हैं। इमाम बुखारी ने इस कुएं की तारीख़ में सही बुखारी में बयान किया है। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी अहलिया और बेटे को मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के करीब ले गए। इस वक्त मक्का मुकम्मल सहरा था यानी जंगल था और यहाँ शहर आबाद ना था और ना ही यहाँ पर पानी दस्तयाब था। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें कुछ खजूरें और पानी देकर सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के दरमियान छोड़ दिया था। जब ये चश्मा जारी हो गया तो पानी खत्म हो जाने के खौफ से बीबी हाजरा ने कई बार कहा ज़मज़म, जो अरबी का ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है बहाव को रोकना, की सदा बुलंद की। इसी मुनासिबत से इस चश्मे को आज भी ज़मज़म के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इसके बाद ज़मज़म के इस चश्मे को देखकर कबीला जरहम के लोगों का एक गिरोह वहाँ आबाद हो गया। ये कुआं अपने इर्द गिर्द के सहरा में सफ़र करने वाले काफिलों के लिए आराम गाह बन गया।
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ زمزم کا حج سے کیا تعلق ہے؟ آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخی تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے۔ یہ فریضہ اسلامی قمری کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر بالغ مسلمان جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جسمانی اور ذہنی طور پر ایسا کرنے کے قابل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ سفر کرے اور حج کا یہ فریضہ ادا کرے۔ عمرہ ایک مختصر دورہ ہے جس میں مختصر اور کم مذہبی فرائض اور عبادات ادا کی جاتی ہے اور سال کے کسی بھی وقت یعنی کسی بھی مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک عربک یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کے وائس چانسلر محمد عبدالرشید کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کی دعوت دی۔ مناسک حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا شامل ہے، جنہیں سعی کہا جاتا ہے۔ یہ رسومات حضرت ہاجرہ اور آب زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہے۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد اور صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے پانی پیتے ہیں۔ سعودی عرب کا جیولوجیکل سروے زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر چلاتا ہے۔ زمزم کا پانی دوسرے ممالک تک کیسے پہنچتا ہے؟ اگرچہ سیاحوں کو اپنے ساتھ آب زمزم واپس لے جانے کی اجازت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن سعودی حکام کی طرف سے اسے تجارتی استعمال کے لیے برآمد کرنے پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود برطانیہ میں آب زمزم کو غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ مئی 2011 میں BBC کی ایک تحقیق میں برطانیہ میں دکانوں میں آب زمزم کے نام سے فروخت ہونے والے بوتل بند پانی میں آرسینک کی بڑی مقدار کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ سعودی حکام نے پانی کو صاف اور استعمال کے لیے مضبوط بنانے کے لیے سخت کوالٹی کنٹرول نافذ کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا جیولوجیکل سروے زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر چلاتا ہے، جو کنویں کے پانی کے معیار کا انتظام کرتا ہے۔ اسے کنویں سے زیر زمین پائپوں کے ذریعے صاف کرنے والے پلانٹ میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفائی پلانٹ میں کی جاتی ہے اور پھر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹینکرز کی مدد سے روزانہ لاکھوں لیٹر آب زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز سبیل ریزرور تک پہنچتا ہے، جس سے مسجد الحرام مسجد نبوی کے لیے مستقل فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ زمزم کے پانی کے کئی فوائد ہیں، جن میں شامل ہے روحانی فوائد۔ زمزم کا پانی برکت اور صحت کی علامت ہے۔ اسے پینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت کے فوائد: زمزم کا پانی معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے، جو صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے میں مددگار اور جسم کی ڈی ہائیڈریشن کو روکتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ علاج کے فوائد: بہت سے لوگ زمزم کے پانی کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ معدے کی بیماری اور جلد کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ روحانی شفا: بہت سے مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ زمزم کا پانی روحانی شفا دیتا ہے، خاص طور پر دعا کے ساتھ پینے پر۔ یہ فوائد مختلف افراد کے تجربات پر مبنی ہیں اور انہیں دینی و ثقافتی اہمیت بھی حاصل ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں۔